This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों देखते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट तो गाइडेंस लाई है जहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की आम जनता को इजाज़त नहीं है। इस चलते हुए कई सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए इलियास सेठ ने आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी केबीएन रेसिडेंसी के अंदर, जहां पर सभी उलमा को यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे भी एक राय ली गई थी कि क्या मामला है। सारे उलमा ने एक कॉमन डिसीजन लिया और कहा और अपील की सभी लोगों से कि आप सब लोग अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ें और सिर्फ जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं वही आकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। कोविड-19 केस बढ़ते जा रहे हैं और इलियास सेठ का इस तरह का इनिशिएशन लेना ये काफ़ी अहम रहा और इसकी वजह से एक अच्छा मैसेज शहर में जा रहा है। गवर्नमेंट की जो भी कानून बनता है हम उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी बनता है कानून हमारे लिए बनता है, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे लिए ही, हमारे फ़ायदे के लिए ये कानून बनता है, तो इस पे हमको अमल करना ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर की जो वबा थी और ये साल की जो वबा है बहुत फ़र्क है। इतनी तेज़ी से मौतें हो रही हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मौतें होती थी, इसकी रिपोर्ट आती थी लोगों को। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की जो वहाँ पे जो मौतें हो रही हैं उसकी जो है ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर है। रिप्रेजेंटेटिव का तो काम है, फ़र्ज़ है, शहर में रहना चाहिए, आके डीसी से, कमिश्नर से बात करना चाहिए, अवाम के बीच में रहना चाहिए। मैं तो उनकी क्या शिकायत करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव की भी जिम्मेदारी है यहाँ पे गुलबर्गा में रहें और डीसी से बात करें, क्योंकि बहुत हालात ख़राब है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं और सर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो बहुत परेशान हैं लोग। तो ज़िम्मेदारों का काम है। खैर कोई भी हो, हम लोग तो हैं, पूरे उलमा हैं, शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, सब कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हो सका तो डीसी के पास भी एक जाके मीटिंग करेंगे जो शहर की हालत के हिसाब से। इंशाल्लाह काम चल रहा है, दुआ की। आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आईं और ख़ुसूसन मसाजिद में नमाज के ताल्लुक़ से बात हुई, जिस पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला तमाम जमात के उलमा का यही हुआ कि हर मस्जिद में सिर्फ मस्जिद का अमला ही नमाज जमात के साथ पाबंदी का एहतमाम करे और बकिया अवामुन्नास जो हैं वो अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ नमाज का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें। और ख़ुसूसन ऐसे महलिक वबा में हमें ये चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क लगाना या हाथ वगैरह सैनिटाइज़र करना और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर हम बीमार होते हैं तो ये क़ज़ा और क़दर का मामला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस क़ज़ा और क़दर पर हमेशा हमें राज़ी और खुश रहना चाहिए। और इस माह मुबारक में ख़ुसूसन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हमें रुजू करना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस वबा के ख़ात्मे की दरख्वास्त करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा ने जो फ़ैसला किया है बेहतर किया है, चूँकि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत हम सबको रहना चाहिए। इसलिए कि हम जिस हिंदुस्तान में जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जो फ़ैसले हुआ करते हैं उसके साथ हम सबको भी रहना बेहद ज़रूरी है। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो कमेटी मस्जिद पढ़ने का नमाज तय किया जा रहा है, बस उतने ही 5 अफराद या गवर्नमेंट का जो हुक्म है उस हिसाब से पढ़ें। और जहाँ तक हो सके सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मार्केट हो या कहीं भी निकलो तो अपना मास्क ज़रूर लगा लें और जहाँ तक हो सके बिला वजह बाहर निकलने से ही बचें, इसलिए कि अगर हम सेफ़ हैं तो इंशाल्लाह पूरा जहाँ हमारे लिए सेफ़ हैं, हम खुद ही नहीं तो हमारे लिए कुछ भी बेहतर नहीं। और इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो मुत्तफ़िक़ा राय हुआ करती है उस पर सब की राय असल है। देखो हमारे लिए रहनुमाई होती है, लिहाजा उलमा की जब राय है तो इस पर हम सबका फ़ैसला बेहतर करना होगा। और तमाम से एक ही गुजारिश है कि अपने आप को सेफ़ रखिए ताकि इस महामारी से हम बचे रहें और बदनामी से भी बचते रहें। पुलिस वाले अचानक आते हैं, बंद करो कह देते हैं, डराते हैं। पुलिस की बर्बरियत और पुलिस का जुल्म सितम जो ना गरीब आवाम जो है ना झेल रही है। ऐसे में मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ आली जनाब अलहाज इलियास सेठ साहब को कि उन्होंने ऐसे वक्त में आप अपने घर से बाहर आए और कमिश्नर से बात की, सर्कल साहब से बात किए, सबसे बात करके लोगों को जो है ना हिम्मत अफजाई
جو نا انہوں نے دی۔ اسی طریقے سے ہمارے گلبرگہ کے ایم ایل اے جو صاحبہ ہے محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ ہو یا دیگر اور بھی ایم پی ہے امیش جادو صاحب ہے، دیگر اور بھی لوگ جو ذمہ دار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے حالات کے وقت میں وہ یہاں عوام کے درمیان میں رہے اور عوام کی تکلیف کو سمجھے۔ آج کورونا بیماری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ جو ہیں اس سے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروباری پریشان ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، لہذا ہم عوام الناس سے بالخصوص تجار سے بھی ہم ادباً گزارش کریں گے کہ ایسے ماحول میں آپ اپنے اموال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں، غریبوں تک جو ہے نا زکوٰۃ کی اموال سے ان کی مدد کریں، اور جو پیشنٹس ہے، جو غریب ہے، جو انجیکشن خرید نہیں سکتے، ویکسین خرید نہیں سکتے اور جو ہے نا گیس خرید نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اور ڈاکٹروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا غریبوں کے لیے رعایت کریں، رعایت کرتے ہوئے کام کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے اجر عظیم سے جو ہے نا اسے نواز دے گا۔ کل جماعتی سطح پہ ایک میٹنگ ہوئی جہاں علماء کرام، ہر جماعت کے ہر مسلک کے علماء کرام، نمائندہ شخصیتیں اور عمائدین شہر اور دانشوران ملت تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یہی بات اس مجلس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے عوام الناس کو کہ ہم کو جو صوبائی حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز جو آئی ہیں اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے پر عمل کرنے کے لیے اس میں لوگوں سے یا حکومت سے ڈر کے کچھ کرنا ہے، اس میں نرمی، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت میں خود جیسے بھی علماء کرام کی یہ بات آئی ہے کہ شریعت مطہرہ میں خود یہ مزاج اللہ نے رکھی ہے کہ وہ حالات کے اعتبار سے رہبری کرتی ہے شریعت مطہرہ اپنے ماننے والوں کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جہاں عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اتنا ہی بندہ رخصت پر عمل کرے تو رخصت سے بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا عزیمت سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے حالات میں جہاں کرب کی حالت ہو، بے چینی کی حالت ہو، آفتوں کی بلایات اور بہت پریشانیوں کے حالات ہوں، ایسے ماحول میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر المومنین یہ جو حالات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، کیا یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا ہمارا امتحان ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا معرکۃ الآراء ارشاد فرمایا اور کہا کہ اگر یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے، اور اگر یہ آزمائشیں اور یہ پریشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، توبہ و استغفار پر ہمیں آمادہ کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ امتحان نیک لوگوں کا لیا جاتا ہے۔ آج یہاں علماء کرام، عمائدین شہر، دانشوران کی ایک میٹنگ ہوئی، الیاس سیٹھ صاحب نے دعوت دی تھی۔ مختلف جو ہے مکاتب فکر کے علماء کرام، عمائدین تشریف لائے۔ کرونا وائرس کو لے کر یہاں بات ہی آئی، یہ بات طے ہو گئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ہے اس پر ہم عمل کریں، اور مساجد کے سلسلے میں بھی جو گائیڈ لائن گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے اس This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. ابھی بھی ہوں گی، اور دیگر تمام مسلمانوں سے گزارش ہے یہ کرونا وائرس کو لے کر احتیاطی تدابیر میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے، تراویح بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، دیگر نمازیں بھی پڑھے۔ اس ایسے موقع پر گھر میں پڑھنے کی شریعت میں پوری گنجائش ہے، علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہماری جو ہے گزارش ہے تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جو وبا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک اور میں تمام انسانوں سے یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ضرور تدابیر جو ہے اختیار کریں، احتیاط برتے، لیکن گھبرائے نہیں، خوف نہ کھائے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔